Unfair advantage kita no brainer, Lion Group. We have the plane. Ya kan, kita at the end apakah itu curang? Kita utilize. Founders Theory. Hai folks, hari ini gue bareng sama Ian Kirana atau Varian Kirana dari Lion Parcel. Bro Ian, gue bakal berusaha untuk ngobrol lebih rileks. Tapi pertanyaan pertama adalah, Lion Parcel ini sesuatu yang mungkin pekerjaan muncul karena online naik. Penjualan online naik, digital sales naik. Tapi justru dari e-commerce Lion Parcel hanya pegang sekitar 5%. Kecil. Paling banyak retail. 70-an%. Terus kalau dari dulu retail kan udah ada. Nggak nunggu online. Kenapa Lion Parcel momentumnya ngambilnya ketika pas online? Kenapa nggak dari awal berjalan? Atau memang ngelihat retail ini juga turut bertumbuh bareng sama online? Jadi historinya itu kita sebetulnya mulai itu udah lama. Kita start tuh di 2013. Saat itu namanya Lion Express, belum Lion Parcel. Lion Express kita basically berpikir dari sisi airline, kita udah punya pesawatnya, kita punya mungkin per hari 1,000 flight a day, carry hundreds of thousands of passenger setiap harinya. Dan dari airline udah punya cargo side. Dan dari cargo side kita pikir what will be an interesting extension dari sisi bisnis kita. Jadi kita udah punya, kalau di logistik kita bilang ini middle mile-nya, dan kita create the first mile-nya pakai agent-agent. Sekarang kita punya 7,000 agent sudah sign up dengan kita. Dan kita bikin last mile-nya dari kurirnya, armada truknya, dan sebagainya. Nah itu become the first intention-nya. Jadi saat itu 2013 juga online belum booming. Tapi kita berpikir udah sebagai how to utilize better our assets. Jadi flight udah terbang, nggak bisa kita jual lagi. Gimana caranya nih banyak space kosong, we can create a company yang bisa utilize that. Then comes the e-commerce boom, online tech boom. We were lucky. Then we are more poised untuk take the opportunity. Karena kita udah set up all the infrastructure. Jadi for logistik itu paling lama setting up the infrastructure. Kalau to just create a delivery service within one city, Jakarta to Jakarta Pusat ke Jakbar, much easier. Tapi when you have to look at the whole Indonesia as a archipelago, and lu harus connect every little dot sampai ke puluhan ribu kecamatan, then itu is the challenge. Jadi we create that dulu without thinking online. Makanya we start with the agent, we start with the corporate. Then online come, of course. Then kita ya pasti dapat juga kecipratan juga as a logistic, we create the good service. Then grow bebarengan dengan this trend lah, I would say. Gitu. Interesting. Jadi gimana ya? Kalau misalnya ngomongin agen, Lion Parcel permainannya awalnya megang agen-agen ini sendiri atau ibarat kata jual keagenan aja? Justru tuh waktu itu is a bit interesting karena back then it was a shift di business model. Jadi our airline side itu semua self-own, self-operate. Dari sisi catering kita operate sendiri, ground handling kita operate sendiri, bengkel kita operate sendiri, ngecat pembersihan pesawat kita operate sendiri. Jadi hulu sampai hilir airline side kita as much as possible kita operate. Okay. Dan begitu saatnya bikin Lion Parcel was the shift in the business model. Waktu itu kita udah dengar namanya Uber. Waktu itu kita udah dengar Airbnb. The story was you don't own a single hotel but you're the biggest hotel providers. Yeah. You don't own a single taxi and you're the biggest mungkin transporter in the world gitu kan. So back then this business model pakai partner was the hype. Including waktu itu kan pastinya Gojek juga kan. Kita belajar dari situ. Dan then the idea is Lion Parcel itu kita mau arahnya justru asset light. Kita don't own a single asset. As much as possible as
Yeah, Tapi as itu cara mainnya possible. sangat berbeda dari Berbeda biasanya. karena logistik itu is a very one capex heavy. Kita Iya, biasa invest semua fixed cost di depan. Then we start to think how can we do this better, asset light, sehingga the company can stay lean, not like kayak semua self own self operate. Jadi kita nggak ada tuh sampai kayak tens of thousands of employee, sangat gede and very hard to move. We need the agility juga back then because the world is moving at a very fast pace. Business world Yeah. itu lagi cepat-cepatnya. Orang break things real fast segala macam, and mungkin kayak dalam to reach a unicorn stage makin lama dulu first one needs 8 years, then the next generation cuma butuh setahun to be a unicorn. Then we see like how can we stay as asset light. That's why the idea dari awal kita semuanya kemitraan, partnership Dari awal. dari awal. Jadi dari agent, bahkan kita punya, kalau kita bilang semua agent itu di setiap kota ada satu kayak master agentnya, mereka kita bilang sebagai konsolidator, partner, revenue sharing. They are in charge of the operation, they are in charge of the development. Jadi we are not kayak semuanya harus kita bilang top down. Karena again, not just dari sisi business model, tapi how to run a company. It's a different shift. We look at older companies successful in their own ways gitu ya. Itu very kata-kata one man show, top down, ya kan? A strong leader, benar-benar kita lihat sosoknya itu kuat, Karismatik gitu ya. charismatic leaders. But now it's an era of collaboration. How you enable people to talk and share idea, how you get people to give more idea, bottom up approach. How mereka feel the people itu feel more appreciated, listened to, not just taking orders dari atas. That's a shift. Karena kita kan udah masuk ke waktu itu kan pasti millennial and Gen Z punya team. So how we can cater that juga. Nah jadi ada challenge-nya juga because logistik itu kan nggak boleh terlalu in operation side ya. It's like a pilot. Okay. You don't want the pilot to be kayak beda approach setiap pilot. Nah, Ada pilot mau take off-nya di sini, ada pilot mau take off-nya di belakang atau apapun gitu loh. Dia mau a certainty. Operation is all about that. So with all these people punya kepala masing-masing, punya I would say kepentingannya masing-masing. How you align their objective with your objective. Jadi itu kita yang creating dari sistem yang aggregated, dari kita punya reward and penalty. Itu gimana caranya ngeyakinin orang-orang ini, karena mereka nggak bisa main you do this. Pak, there is no money for me, I want to. Mereka not your employee. They are partners. Pak, I don't feel like I believe in the vision. Mundur. Even waktu dulu pertama kali I remember masuk logistik waktu itu belum sebagus sekarang. Maksudnya semua, not just us. The standard was regular shipping 3-5 hari. Yeah. Gue datang, gue bilang, ini regular nggak boleh kelamaan 3-5 hari. We should make it 1 day and 2 days. Regular. Tapi harga reguler. Harga reguler. Gimana caranya? And then people say, Pak, kalau lu bikin kayak gitu, lu punya produk yang premium gak bakal laku. Karena regular lu juga ada 1-2 hari. Yeah. Then I said, it's not as if kita udah conquer the market, orang cuma ngeliatnya within our products list doang. Oh, regular versus our next day. Our regular will compete with the other regulars. If they can make their other regulars as good as our next day, then we're done. I said. Jadi even to create that shift, it needs time. Karena lu gak bisa main suruh, oke gue besok maunya begini XYZ. There's no strong charismatic leader here. Gue waktu itu bocah. I only have a thinking what it should be, what the market would like in the future, gitu. Yeah, fast forward now it becomes a commodity. Lu kirim regular 5 hari itu social media kita udah pumping up, gitu. Tapi butuh waktu berapa lama tuh untuk shifting regular 3-5 hari jadi sehari? Oh, actually not that long. Jadi to do that is actually quite simple. We just ubah dari format proses and 6 bulan? Setahun? ya setahun lah. Pertanyaan gue adalah, gue sama sekali gak ngerti
bisnis logistik dan Mm-mm. kargo. Tapi kalau itu nggak serumit itu, Mm-mm. kenapa incumbent yang dari dulu udah ada nggak bikin seperti itu? Then they shift. They semua, bahkan kalau lu lihat logistik itu udah evolve quite a lot. Dari 3-5 hari yang tadi gue bilang, Ya. dan mungkin produk cuman oke gue mau reguler atau next day. Dan sekarang ada produk Ya. ekonomi. Maksudnya sekarang kan dengan adanya persaingan yang makin ketat, mereka jadi Exactly. gerak. Nah, Exactly. waktu sebelum ada Lion Parcel bikin reguler Uh-uh. 1 hari, Uh-uh. kenapa mereka selama ini nggak mikir ke situ? Kenapa Lion Parcel akhirnya yang bikin reguler 1 hari? Pasti cost. Mereka berpikir 3-5 days gue bisa konsolidasi save cost. But the market is different. Mereka apalagi e-commerce. Back then kan the comparison, gue beli barang online, gue beli barang physical gue bisa langsung beli dan nikmatin. Online gue harus tunggu. Nah, that waiting time is what shift the most. Sekarang kita mau bilang gue mau instant, gue mau bahkan 15-minute delivery, ada. There will always be this evolution. Yang susah bukan yang nggak bisa bikin, yang susah is lu bisa guarantee itu as high 99% selalu one day. Ya. Orang bilang oke, gue majority barang gue bisa deliver one day, sure. Tapi ada this not the majority feel enggak one day, gue mau komplain di social media gitu. It's about logistic is about the consistency. Gitu. How you can always deliver as good as possible di setiap paket, karena kan kita paket kan kecil-kecil. Bayangin paket satu begini size segini, kirim ke Papua. Imagine the process, satu barang ini dari Jakarta ke Papua mungkin 20-30 kali orang gantian handover. It's not just me delivering, bawa nih bro. Ini gua kasih ke lu kasih ke dia kasih ke siapa, dia kasih siapa. 30 times. With different backgrounds, different time zone bahkan. Ya itu yang the challenge ya. Ngejahit semua itu, you pasti butuh teknologi, you pasti butuh training, you pasti butuh this foolproof SOPs. Kalau traffic pengirimannya banyak, untuk neken cost jauh lebih gampang. Nah, kala itu Lion Parcel di 2013 nggak di masa trafficnya lagi banyak-banyaknya karena boom online sales kan. Ya business as usual. Terus lu berusaha bikin neken berbagai hal supaya dia bisa 1 hari tapi dengan harga reguler. Pertanyaannya kan artinya salah satu yang dikorbanin adalah margin profitnya si partner keagenan. Pasti. Dan lain sebagainya. Gimana cara lu konsol itu, apalagi itu bukan punya lu langsung. Kalau kita itu tim kita udah gue tekan aja, udah nggak apa-apa. Burning dulu di sini. Kalau ini kan sama partner mana mau ngerti burning. Itu interesting ya, karena dulu tuh gue ketika masuk ke bisnis, kita diajarin lu harus balance 3 hal, dia bilang. Lu harus balance lu punya customer, lu harus balance lu punya employee, dan lu harus balance the company punya need. Ya kan, itu the main 3. Lu harus balance any one of them, tanda kutip sakit atau nggak suka, unhappy, then you will fail. Tapi now the business becomes dari juggling 3 balls become 4 balls karena lu sekarang ada partner. Lu harus pikirin dong, partner lu mati, kayak tadi lu bilang nggak mau bakar duit, atau dia coba bakar duit tapi malah rugi mulu, then they will be gone. Nah, how we do itu not just dari sisi cutting, tapi again dari reward and penalty. Contoh misalkan related to delivering one day. Kita bilang ke partner kita, if you deliver today, ketika barang itu nyampe dari airport, misalkan gua konsolidator yang di Medan, gua ambil dari airport, if you deliver within the same day, you get this amount. A high delivery cost. But if you deliver it tomorrow, then you get this amount. If you deliver it the following day, you get this amount. Then we share the objective. Sehingga at the end, kalau lu lama-lama, ya kita bayarnya juga murah. Kalau lu mau cepat, then the customer bakal datang lebih banyak, lebih happy, then we can pay you this much. Jadi it's the example of gue punya strategic objective of how we can create this lebih cepat,
Tapi how it translates to the partner juga, they have to align objektifnya tadi. Gitu. Jadi lu harus kita jahit psikologi bahkan jadinya. Kayak gitu. Itu yang makanya interesting in balancing dari 3 bola jadi 4 bola. Dan penambahannya kayak pangkat ya. Maksudnya itu kagak nambah satu faktor itu. Iya, Itu karena namanya pangkat, itu benar. berkali-kali itu ya. Karena kita juga lihat banyak kan kalau sekarang ngomongannya orang-orang ya my peers lah bilang kayak generasi sekarang apa we were called strawberry generation, mental health generation, kerja 2 hari holiday itu. Tapi we feel like it's not them. Ataupun if it's them, then what can you do? Kita nggak bisa ngubah the whole work style of a whole generation. But we can create this company. We can create the culture. Jadi in Lion Parcel, we focus more on the culture. Kita nggak bisa bilang we have the best culture or we have a good culture. No, but so far it fits. That's why I'm still here. Karena gue berpikirnya gini, a company itu is like an ecosystem. A lion, maybe they say the king of the jungle, ya kan? Put them in the wrong ecosystem, he died one day. He died in a day. Gitu loh. You put them in a metro city, mungkin dia gigit 5 orang, habis itu mati ditembak, right? But in the jungle he's the king, misalkan. So it's like putting where the people in the right ecosystem, not just right people at the right job, but in the ecosystem. Gue pernah bro, gue hire orang-orang, karena waktu di Lion Parcel kita very new, jadi kita langsung okay, let's hijack all the pentolan-pentolan yang dari the other logistic masuk. And hoping itu langsung kayak boom. It doesn't. Apa yang jadi superstar di other company bisa jadi bottom performer in our company, and not because the person is bad. The person udah punya portfolio loh. Tapi we were not able to utilize. How gitu loh. Kayak ya if you watch sport gitu loh, nggak segampang orang superstar MVP dari other team masuk sini become a top scorer, nggak bisa. You don't have the supporting factors ya. Gitu loh. Nah itu the journey why Lion Parcel itu not just in building the fundamentals dari foundation pengirimannya, as in kayak gudang, hardware-nya, tapi juga in the mentalnya juga, in the organization culture-nya. Karena without that, if you hire only the old, mature lah, let's say, mature and experienced, then the company will be just a me too of another logistik yang sudah ada. If you hire semua young, it will be full of ideas, but mungkin very lack on the execution. But if you combine that, then you can create quite good business, quite good company. Jadi itu balancing ya. Jadi kayak gue young leader masuk, I feel like wah ini gue hijack orang-orang yang udah experience, doesn't work. Gue pakai orang-orang muda semua, doesn't work. So how we combine? Gitu. Itu interestingnya sih. So as the workforce evolve, I think the company has to evolve. Dari sisi divisinya, kan kayak contoh, kalau zaman dulu mungkin bagiannya itu disebut HRD, personalia. Sekarang HRD itu tabu. You have to call it apa? People's team. Then you start to think about employee satisfaction. As a company 20 years back up, lu punya employee satisfaction berapa? Mungkin mereka yang penting lu dapat gaji, bersyukur gitu ya. Iya kan? Tapi kan sekarang beda. Kita ukur employee satisfaction. Kita ukur their productivity, their level of satisfaction on the job. Jadi beda. IT berubah, not just IT, tapi kayak dari even operation, marketing, every division sekarang tuh jauh lebih kompleks. Berapa persen yang Gen Z milenial? Mungkin kita 50-50 ya, 50-50. Jadi Gen Z milenial 50, dan mungkin Gen Y ya sekarang 50 juga. Untuk orkestrasiin Lion Parcel ini menurut gue tantangan terbesarnya ada di pundak lu pasti, karena bukan cuman ya balik lagi bukan cuman sekedar juggling 3 bola sekarang 4 bola.
Mungkin orang kalau secara umum lihat Lion Parcel, wajahnya yang kegambar brand ambassador-nya. Dia nggak ngelihat, maksudnya mungkin proses ngebangun culture yang bikin Lion Parcel jadi Lion Parcel. Kalau waktu itu Lion Parcel, salah satu breakthrough-nya dari cerita Bro yang tadi adalah gimana caranya dengan harga yang sama, harga reguler, tapi jadi bikin yang tadinya 3 sampai 5 hari bikin new standard. Jadi itu ngedisrupt bisnis logistik. Jadi mau nggak mau ya kompetitor jadinya ya ini kalau gua nggak bisa neken ke sini ya nggak bakalan jalan. Dan balik lagi bukan cuma sekedar cutting Iya. profit, tapi banyak hal yang harus diorkestrasiin ya. Salah satu tadi kasih insentif Iya. dengan bikin skema dan segala. Itu pun gak sesimpel itu pasti. Butuh mungkin komunikasinya gimana dan segala macam. Dan mereka juga sekarang punya banyak pilihan kalau keagenan gitu kan. Wah kenapa ini, kenapa enggak ini, kenapa enggak ini. Nah kalau sekarang dengan standar yang akhirnya sudah berhasil di-disrupt sama Lion Parcel, sekarang ya akhirnya mereka follow ngikutin apa yang sekarang ngebedain Lion Nah, Parcel dengan yang lain. I get this question quite a lot. Orang pasti bilang, what's your USP? What problems are you actually solving? Gue realistis, gue bilang gini. Even yang tadi bro bilang, sebetulnya we're not the disruptor. Let's be honest. At the end, everybody is thinking on the same thing. Right? There's no following atau apa. Everybody is looking at the market trend, comes to the same conclusion. They know they have to make this. The key is not to be the first, but it's to be the last. To be the first in everything, you malah yang paling benjol sebetulnya. Karena lu harus terobos semuanya, right? But it's not just matter of being unique. Apa yang bro lihat unique today may not be unique tomorrow. Everybody will always, competition will always be there. Oke. There is nothing that cannot be copied Oke. in this era. Ya kan? Oke. Lu mau punya produk lu even kecuali lu mungkin punya paten atau kayak Ya brandnya gitu ya ya. atau brand gitu ya, but Apapun sisanya nggak bisa. nggak bisa. Lu lihat new entrants, even the e-commerce. Siapa pemain e-commerce pertama? Ya. Siapa pemain e-commerce sekarang? Is it uncopyable? Enggak. But it's a matter of not just the idea, unique idenya. I think that's one of the bias ya menurut gua yang has to be addressed. People now need to think kayak gua harus ketemu this big aha moment baru gua mau mulai company atau kayak as my strength, my power, this uniquity. They put too much on the uniquity itu. Padahal it's, I think I'm still an old school guy. Gua bahkan bilang no, it's a matter of execution. If bro outputnya 10, but you need the effort 11. But gue bisa outputnya sama 10, but my effort 3. Multiply that by time. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lu kehabisan nafas, gue masih ada. Bahasanya tuh kita sama-sama berenang, dua-duanya tenggelam. Yeah. Tapi gue tenggelamnya sampai sini, lu tenggelamnya sampai sini. Ya kan? It's a matter of, can you do it more efficient? Can you do it more effective? Jadi logistik at the end is not rocket science. Kirim barang itu mungkin the oldest profession in the world. Or second oldest gitu kan. Ya, and it's nothing unique. Kita lihat the company misalkan PT Pos sudah 270 tahun. If I'm not mistaken, I'm sorry gitu ya. I need to Waktu yang sangat lama lah. Waktu yang sangat lama, pre-kolonial. But they've been doing this for a long while. Bikin logistic company is not a unique thing. But how can we try to do it more efficient and effective? Jadi sebenarnya I like to address that juga bro. Karena that emphasis on unique aha moment, very dangerous. It's good sometimes you may seem success story and because it's unique, the success story becomes so big. Tapi not necessarily has to always be di situ. But it's about the executionnya yang lebih efektif. Lu gak effort segitunya, or you can last longer playing the same game. Wah ini agak unik karena ngelihat kalimat ini keluar dari Bro Yan di usia bro ini. Pola pikir, paham kan maksudnya ya? Pola pikir usia 30-an, 40-an pasti mikirnya ya cari diferensiasinya.
apa unique selling proposition kamu, what makes you different, di mana strong point kamu. Tapi kalimat yang menarik adalah eksekusi. Kalau mungkin eksekusinya ngotot, diferensiasi tipis-tipis atau bahkan bisa dibilang hampir sama persis, bisa ngalahin yang punya diferensiasi sangat berbeda. Karena menariknya kalau misalnya kita tahu bahwa Gen Z dibilang strawberry generation, maka mungkin dia punya banyak ide, tapi eksekusinya akan sangat lambat sekali. Makanya dipertajam. orkestrasiin sama yang lebih tua bisa kombinasiin itu. Tapi ini kan jadinya nggak berlaku hanya untuk logistik. Betul. Ketika orang mikir gini, jadi orang mikir iya juga ya. Selama ini gue pusing 3 tahun gak launching gara-gara nyari diferensiasi. Giliran gue bikin diferensiasi, baru mau launching, kompetitor launching. Atau kalau gue bikin berhasil diferensiasi, berapa lama? 6 bulan. Betul. Butuh waktu 6 bulan, dia langsung bikin yang sama, bahkan sedikit lebih ini lagi karena dia udah punya unfair advantage-nya. Betul. Nah dengan begitu eksekusi ini jadi at the end apa yang benar-benar unik? Ya kan? Orang nggak perlu unik, dia lihat your unique idea working, gue punya capital, gue bisa hajar by capital, ya kan? Jadi don't focus on unique is good, but how you maintain that uniqueness, how you can maintain that mungkin kalau lu yang unique first mover advantage, how you can maintain that advantage, not just kayak I'm unique. Kata-kata become I was unique, I am not now. Semua produk pada masanya akan jadi komoditi as it get big market, ya kan? Semua akan masuk, harga akan turun, competition will be there, innovation bakal di situ, komoditi. Gue butuh dicerahin gitu ya. Kalau di logistik gimana caranya sebuah brand bikin unfair advantage? Karena itu kan gimana pun tujuannya supaya sesuatu yang gue bikin ini gak mudah ditiru. Contoh misalnya yang gue tahu, let's say bukan logistik, Amazon gitu misalnya ya. Dia salah satunya bikin unfair advantage hanya untuk mindahin pengiriman 2 hari jadi 1 hari. Dia bikin jauh lebih banyak gudang yang investasinya itu gak masuk akal lah. Right. Yang orang bilang ini lu kalau ngomongin balik modal gitu ya, ini balik modalnya ini benar-benar terlalu ngebakar buat jumlah gudang yang lu bikin. Jadi setiap ini lu bikin. Tapi dia bedain 1 hari, itu jadi unfair advantage yang gak bisa ditiru orang. Karena investasi terlalu mahal buat itu. Nah kalau buat logistik, apakah sekedar perbanyak jumlah keagenan? Tapi itu kan, nah gue gak ngerti. Kalau di logistik gimana sebuah brand logistik punya unfair advantage? Contoh Amazon for example ya. Unfair advantage-nya jelas, volume. Amazon logistiknya, kalau dia berdiri sendiri tanpa Amazon the e-commerce, gak mungkin kayak sekarang. Right? Jadi kenapa dengan volume dia bisa? 1, you achieve unit economics of scale. 2, lu udah tahu the prediction. Lu udah punya historical datanya. Oh ini dari sini ke sini pengiriman tipenya apa, berapa banyak, seasonality-nya sebagainya. Dan mungkin by 3, because you have this revenue income dari tempat lain, nah karena nggak cuma logistik per se-nya, then you can criss-cross di situ. Oh gue dari Prime membershipnya, gue pakai untuk ini. Kalau bener-bener cari duit dari logistiknya, bikin one day investasi segitu, dan harus jual door to door, tolong dong pakai gue punya, nggak mungkin, ya kan? Itu ada, jadi ada journey-nya. The same with Lion Parcel. Unfair advantage kita, no brainer, Lion Group, we have the plane, ya kan? Kita at the end, apakah itu curang? Kita utilize. Kita sebelumnya sudah punya ini, kita bilang how to utilize this space better. Kita contoh gini, gue pernah ke my mentor Pak Rusdi, right? Gue bilang dengan proudly, I say kayak, Pak, sekarang pengiriman saya, misalkan saya ambil contoh Jakarta ke Makassar, udah bisa dalam 3 hari, karena dulu 5 hari. Saya bilang, udah bisa 3 hari sekarang. Dia bilang, Yan, gue sehari terbang 20 kali. Jadi 3 hari gue udah terbang bolak-balik 60 kali. Lu baru delivery 1 barang. Ya kan? Kita bilang, ini kita di-challenge maksudnya dalam hal itu. Lu udah punya support dari pesawat, frequency. Tapi kenapa cuman sampai sini lu bisa utilize-nya? See, that's the challenge-nya kan. Jadi how, even though kita punya the ingredient,
without the right recipe nggak bakal jadi makanan enak nih ceritanya. Then we need to create this Yeah. recipe lah. Gitu. I think early on itu karena my mentor itu stylenya itu old school. Jadi we don't believe in kayak we still believe in company 101 lah. You need to be profitable to sustain. You need to have a bigger profit to grow. Ya kan? As much as possible kita nggak loan atau nggak sell our shares as much as possible, as prudent as possible. Company 101 always ya. Always, really always gitu loh. Tapi ya that's what I believe juga gitu loh. Karena to pivot ya kan kayak gue bilang ke teman-teman gue cerita-cerita. In the past, mungkin kalau sekarang udah berarti ibaratnya pre-COVID era, how tech startup itu operate, during COVID era, how startup itu operate, and post-COVID era, ini 3 itu udah butuh 3 different DNA. Kebayang nggak? Zamannya lagi growth, zamannya pandemi, Gila sih ya. zaman abis 3 pandemi, cara berbeda tuh ya. lu butuh ubah company DNA lu 3 kali. in a short time span. Kita bilang gini lah bro, kita ubah personal kita aja dari orang yang nggak olahraga jadi orang yang olahraga. Abis olahraga jadi kompetitif sampai ikut turnamen, abis itu lu nggak olahraga lagi. Ya kan? Nggak segampang itu ngubah. And we're talking about company, ribuan orang to change all that, not easy. I salute itu sih bisa. The ones who survive sekarang, I think they've seen quite heavy things. Gitu. Interesting. Makanya I don't really believe in following the trend. Jadi I think this as a founder gitu ya, atau I'm not a founder technically, but to other founders, I think one of the hardest part now is to kita selalu diajarin untuk kayak look at opportunity, don't lose the momentum, don't lose the trend apa yang lagi hype nih sekarang. That's why begitu lagi ada satu yang hype, everybody come in, bang, 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 gitu kan. But itu penting, sure. But we also need to think, is this the right trend to follow? Not every trend is going in the good direction. Yeah. Sometimes we have to say no to opportunity juga. Yeah. Karena malah in this era, opportunity itu gila banget bro. Iya, bener. Malah seninya sekarang bukannya melihat peluang ya, menolak peluang. Betul. What we say no to sekarang jadi lebih penting dari what we say yes to. Everybody mau ngajak kerjasama tinggal DM LinkedIn. Betul. Ya kan? Everybody toto minta kirim penawaran proposal gampang banget. You don't need to set up meeting segala macam. Zoom, bang, atau LinkedIn kirim video, company profile, bang, jadi. It's what we say no to penting. Karena itu yang lain parcel kita nggak terlalu follow atau would like to follow kayak just hype, trend. Kita lihat kok ini nggak sesuai. Sama kayak kita mau hire employee, mau pinter, mau bagus, nggak cocok culture kita. Culture kita udah bikin setengah mati bro. Kita mau ibaratnya compromise gak the culture for this one guy? Kan enggak. Even we have to let go some very smart intellectual people karena nggak fit with our culture. It's hurt, but you need to do that. The same with the company. Sometimes we have to say no kayak seakan-akan very lucrative, a very good business. But okay, ini mungkin nggak cocok dengan stylenya kita. Mungkin it's not the direction we wanna go. You know what? Maybe not. It's susah bro. Kita diajarin untuk kayak coba dulu baru bacot gitu kan. Nggak bisa. Ini balik lagi ya, karena usia bro itu ini bukan sesuatu yang wajar keluar dari usia bro ya. Gue jadi penasaran ngulik lebih dalam. Mentor itu kan berarti om sendiri lah ya. Tapi emang dari kecil ngobrol terus sama orang yang jauh lebih tua atau gimana? Kok pemikirannya old money banget ya? I think old heart old soul kali ya. Kenapa? Maksudnya apakah karena orang tua tutoring dari kecil? Karena gini, gue salah satu orang yang menurut gue pemikirannya sangat tua. Bahkan sampai gue kalau nikah, ya gue udah nikah, istri gue tuh 8 tahun lebih tua. Itu pun serasa dia kayak lebih kecil. 8 tahun itu jangka waktu yang gede gitu ya. Nah tapi kalau gue ngerasa karena ngobrol
sering itu sama kakek sama nenek. Karena dari kecil papa mama ada kegiatan masing-masing, gue lebih sering sama kakek nenek. Ya ngobrol sama kakek-kakek nenek-nenek, jadi lebih banyak dinasehatin. Ya udah begitulah jadinya gue. Apa yang bikin lu jadi lu? Wah itu interesting sih. Mungkin combination, mungkin one past trauma. Wah itu butuh Anak pertama anak pertama berapa bersaudara? berdua gua sama Oke. adik. Tapi I think ya pasti the biggest part is my mentor. Style dia mendirikan perusahaan, as I said before, one man show, charismatic leader, right? Dia benar-benar founder of a founder. Karena back then really from nothing, rags to riches. Not born from any conglomerate, tapi bisa punya pesawat ratusan sekarang. Tanpa ibaratnya maksudnya kayak funding yang bakar duit kayak gimana pun. Dia nggak. Ya always. Back then they don't have the luxury untuk nggak ada namanya bakar duit. Nggak ada Gua duit kasih dibakar. proposal bakar duit, Pak dia bakar gua gitu loh. Atau dia bakar proposal, nggak mungkin bisa di approve, right? I think mainly from that. Karena dia juga ngelihat it's about the money mentality. Oke. Not just company itu lu rugi, but what do you feel when the company lu rugi? Company is a company, itu netral. Ya kan? Lu boleh make money, lu boleh lose money. Tapi ketika company lu rugi, lu as a founder or CEO or the whatever, the director, what do you feel? If you lose money, you can be happy, tidur. Dan yang bakal gerakin lu apa? Lose money aja, lu tenang. Maksudnya lu nggak berasa bersalah, lu nggak berpikir what's next, how to what to make it better. Lu gak ada tekanan itu, dan apa yang bisa bikin lu sleep at night lah bahasanya. Iya. It's the money mentality that you value. If you are okay with losing money, will you be prudent in your costing? Iya. Apa lu rinciin setiap pembayaran lu, atau lu sign, right? It's not maksud gue gini. If you have to lose money, you do it, but you do it with conscience. Gue harus lose money dulu sekarang. I don't feel good about it, but I have to because I need to gain market share. With market share, I will get unit economics. And mungkin better negotiations in the future, sure. But you do it with conscience. But if you do it just for the sake of, I'm okay, it's not my money, right? And you do it not prudent, hajar kiri kanan, stupid opportunity lu kejar, you don't analyze the trend. Then you, setelah selesai, lu punya mental gimana bro? Gambling is not about you lose the money in the gamble, but you lose the mentality of the money during gambling. Itu yang lebih ngerinya, I think. And itu yang what is embedded early on lah, gitu loh. Kayak the concept of makanya company has to be profitable, etc. Kayak gitu. It's not as if kita is a greedy conglomerate, as if profit itu becomes a taboo sekarang. No, it's not. It's how a company should function. I think sih, maksudnya this is my personal gitu loh. And some may be more successful dengan cara yang berbeda. Please do so, gitu. But what I believe is that you cannot lose the money mentality, gitu loh. Karena kalau lu udah sampai titik situ dan gak ada yang bikin lu takut lagi, itu ngeri kan bro. At least in my side, begitu Toto, trennya lagi nggak bagus, we will face that, we will face the crisis. Tapi itu wake up call, kita serius langsung. Tapi kalau udah biasa lose this much, only lose that much, ini improvement dong. No, money still lost, it's not done. Gitu loh. We don't just cut on the burning, burn is burn. It's just a matter of runway sebutannya sekarang.
I've experienced that. Hmm. Jadi maksudnya when you are running a company atau bahkan gini lah, when you say runway, right? Hmm. It's the same as somebody ngomong ke lu, bro, you have 8 more months to live. Hmm. Yang ketiga gitu. Runway Ya. is that. Rasa krisisnya itu yang harus Exactly. intens ya. Exactly. Hmm. Kalau lu udah segitu nggak takut, lu ngeri gitu loh. Lu lose that money nggak berasa. I mean, if I lose money, I have to be able not to sleep. Thinking. Ya. Makan nggak ada rasa. Sewajarnya. Hmm. Lu lose money. Hmm. Jangan lu bisa maksudnya nggak merasa bersalah Hmm. gitu loh. And thinking it's okay. Ya itu Ya. sih. I think that money mentality is important. Ini sebenarnya kalau gue lihat dari beberapa sudut pandang ini sebenarnya semi semi sarkas juga sebenarnya. Enggak, I don't like to. Iya. Tapi gue paham. Iya. Nah, tapi gini, maksud gue gini. Yang gue tangkep poin paling penting adalah yang sangat krusial, lu orang yang pintar naik sepeda gue sebutnya. Karena untuk nemuin balance nggak terlalu ngerem banget, jadi nggak relevan, ngegas kekencengan bisa Nabrak. Jatuh. Nah itu pinter naik sepeda itu adalah yang gue lihat keunggulan utama yang lu punya. Nggak wajar sebenarnya orang di usia lu dengan cara bermain di dunia yang logistik dengan cara-caranya sendiri yang hari ini ibarat kata gratis ongkir, ininya dipotong segini, itunya dipotong begitu. Tapi pertanyaan gue adalah gini. Ini salah satu penutup juga. Ketika lu nyari pemimpin di tim lu, kepala di setiap divisi masing-masing, menurut gue itu kan bakal jadi yang paling krusial untuk nentuin culture-nya. Apakah kalau kriteria tadi lu udah banyak bilang, tapi apakah lu tipe orang yang mudah mengganti pemimpin kalau dia bermasalah, atau lu akan paksa untuk shape dia sampai sesuai sama yang lu oke, karena dia udah orang lama? Itu actually a very interesting dilemma. To change atau to keep on building. Tapi gue percaya kayak gini, bro. Again from the experience, I don't believe in talent. Okay. I don't believe terhadap born talent. Kita lihat orang yang misalkan contoh waktu kita kecil, Toto dia adalah jago basket misalkan, atau jago sport, atau jago games. Easily because they were exposed earlier. Atau mungkin they have the physique earlier. But they will plateau. Okay. Everybody will reach a plateau. Atau bahkan mereka akan slump kalau gue bilangnya. Same with my directors. Ada we try to hire some pasti yang jauh lebih expert dari another company misalkan. Growth then plateau. Ada yang hire slump. Jadi there is no talent. Maksud gue tuh lu nggak bisa cuman ngandelin kita harus punya talented leadership, IQ doang atau apa. It doesn't determine anything. For me, the most important is as simple as you embrace failure. You will fail. No matter how smart, how good, how well equipped you are, you will fail. But once you fail, what you do about it? Lu feel bad gak? Lu mau berubah gak? That learning appetite-nya masih ada gak? That mental untuk coba bangkit lagi masih ada gak? On not just coba bangun jadi stubborn doang, but will you try a different way? Will you find a better way? Jadi itu yang bagi gue is a sign. My leaders is not the smartest. It's not the most educated. It's not yang kayak mungkin kalau kita bilang overspec kayak gimana, stellar CVs, no. But they are
equipped to learn. Karena different situations, kayak tadi gue bilang, pre-COVID, COVID, post-COVID, different needs of a company. Kalau lu nggak bisa adapt, dan ketika fail lu overly hard on yourself, lu punish yourself too much, nggak bisa bangkit lagi, lu nggak bakal bisa kemana-mana. Gitu. Jadi for me that not just rise back ya, but rise back stronger. I like that gitu loh. Banyak yang leaders slump for too long. Kita coaching, kita well equipped, kita bring the other teams to help and all that, and bang. But there are those yang kayak begini and creates the dilemma juga. Should I change? Should I give it more time? Should I change my approach? Itu susah. To know when to, okay, you know what? This is not working out. Susah. Because bias pasti kan? Lu udah effort bias, gue udah buang terlalu banyak buat nih orang. Gue ada sayang terlalu lebih untuk nih orang. Tapi to change that nggak gampang. Yeah, that is I think like every leader has to face lah. Exactly. Karena bagi gue juga how I run this company is not because kayak this company orangnya pintar-pintar. I feel like the others lebih pintar-pintar. We always feel like the others lebih pintar, but we just is more prudent on the target. I just feel like sometimes not to ya kalau kesentil terserah gitu ya, tapi maksud gue these smart people, why the company fail? It's not because the people is not smart, but you give the wrong target. You chase the vanity metrics. You chase what the investor atau what the kepentingan orang lain would want instead of the balancing tadi 3 or 4 balls depends on your company. Ya kan? They are very smart people. They are very well educated people. But they were given the wrong target. So itu yang kayak gue bilang, again back to the uniquity part. Sometimes maksudnya gue is a matter of it is more dangerous to solve a wrong problem daripada cuman kalau lu cuman fokus on the solution, tapi padahal you're looking at the wrong problem, itu dangerous. You may perfect your solution sangat bagus, but it's a wrong problem. And problem itu bukan problem as in masalah. Problem itu is the problem in the whiteboard. Ini loh yang kita harus solve. A company is solving something. A division is solving something. A CEO is solving something kan. If you give the wrong problem for your team to solve, itu lebih dangerous daripada a wrong solution. Gitu loh. I think it's just you have to really differentiate what you say no to, what you say yes to. Ya balik ke situ sih bro. Yang barusan itu mahal banget loh. Mahal buat gue pribadi. Karena sambil lu ngobrol tuh sebenarnya gue tuh lagi kayak semacam ngedownload gitu mental modelnya ya. Yang gue download tuh maksudnya sesimpel. Gue tuh cuma mau tahu sebenarnya apa sih yang bikin gue gak bilang lu paling berhasil, paling jago, paling atau apa. Ya orang tuh semua beda-beda lah cara pencapaian dan segalanya. Tapi gue cuma mau tahu yang duduk di sini ini nih. Apa yang bikin dia jadi dia gitu kan. Salah satu yang paling gue lihat paling mahal sebenarnya adalah bukan tentang teori. Tapi lu tuh dapat pengalaman mungkin lihat langsung dari ya mentor lu mungkin ya. Tapi pengalaman itulah yang gak mudah dikasih di teori. Tapi jadinya berbekas lebih dalam dan kebetulan orang yang bedanya belajar dari teori sama belajar dari mentor adalah lu tahu bagian mana yang itu garisnya harus tipis aja, mana yang ukirannya harus lebih dalam. Nah, sedangkan teori kita cuma ngeliat itu 2 dimensi. Oke ya sebagai pemimpin ini adalah hal yang penting, ini adalah hal yang penting, ini yang penting. Tapi seberapa penting dan seberapa gak penting, seberapa prioritas, yang mana duluan, ya balik lagi eksekusi. Jadi mungkin ya yang gue sangat pengen tahu adalah gimana caranya lu dimentorin dan gimana caranya lu mungkin mentorin orang, gue nggak tahu. Tapi proses mentor kan beragam. Tapi kalau sekarang rata-rata orang lack of mentor dalam artian ya lu salah satu yang bisa dimentorin. Exactly. I think that's
that's where people sometimes when they look at me personally, sometimes they're wrong. They think, oh iyalah you be like you're today because tuh anak dari Lion Group gitu loh. Atau child of owner, Karena mereka ngeliat dari kulit luar. right? Kurang tepat. It is right. Yeah. It is right. But not because of anak dari Lion Group, Yes. but anak dari somebody who built Lion Group. Yes. Aduh, itu dalam Ya, nih. Itu Andai kan semuanya benar-benar ngerti apa yang ada di otak gue nih. iya, jadi bukan as in the money or the company or the power and the privilege. Yeah. No. Privilege itu memang menurun. Tapi menurun bukan dengan cara karena lu anak atau lu keponakannya, tapi karena lu deket. Memang You have access. Nah, itu dia. You have access gitu loh. And by me maksudnya sharing here, it's not to make you guys yang mungkin not successful atau lagi struggling atau apa to feel bad. I get no money from that. Ya kan, I get no benefit from that. But if I have access to my mentor, and if I can say something that can mentor in just a short time, it will be good. Gitu loh. Don't think about kayak son or child of gitu loh. But because I have access, I can share. Nah, that's why itulah yang bikin gue penasaran itu adalah aksesnya itu ada orang yang memang pinter membagi ilmunya. Ada orang yang pinter nyari. To be honest, gue nggak tahu lu tipenya itu karena memang ibarat kata lu dimentorin dengan cara yang sangat baik sampai akhirnya lu bisa punya mental model yang kuat, atau lu tipikal orang yang memang bisa nyerap dan semua bisa jadi guru lu gitu ya. Tapi kalau dari cara pandang lu sekarang menurut gue udah terlalu mature buat gue gali. Makanya gue langsung nanya aja. Dalam artian gue pengen tahu gimana sih cara mentornya. Apakah lu ngikutin secara fisik kemana dia pergi. Apakah dengan cara ngobrol. Atau dengan cara apa sebenarnya yang efektif buat lu? Kalau gue sih selalu lihatnya lebih pattern ya. Kayak mungkin tadi with what you said quite rings true. Jadi I learn a lot dari books. Oke. I read books a lot gitu. Jadi kayak every night mungkin 1-2 chapter a day. Mungkin every 2 weeks you finish 1 book. Every 1 month you finish 2 books. 1 year you get 24 books. Oke. Quite a lot. I mean for our age. Tapi bagi orang yang avid reader, rookie number. But it's not a matter of how many books again kan. It's a matter of paham. implementingnya, lu cobanya. And you draw the parallel and you draw the pattern dari situ. Karena in fact I'm not just reading from books. Most of my decisions, most of my quote dari baca komik. Manga, I love manga, Japanese manga. I don't watch anime, too slow for me. But manga I read and I get a lot of inspiration. How to. Dari komik juga. Everybody can be your teacher. Right? If you just look at the patternnya gitu loh. Ketika contoh for example, the way Pak Rusdi ngajar is not selalu tersurat. Oke, lu harus a lot of it di belakang. Tersirat. You may be right, but if your intention is a bit wrong, your intended is wrong. He smell that, lu dimarahin. Lu benar. I mean I cannot share like some of the things, but I can give you the gist of it gitu ya maksudnya. You approach the problem in the wrong way, right? Walaupun hasilnya benar and all that, lu bisa disalahin. Jadi not just apa yang tersuratnya doang, tapi always look at tersiratnya ini. Ini yang butuh analisa. Iya. You have to dig deep benar-benar. Gitu sih. Jadi sometimes I am over complex myself kayak jadi kayak gitu. Tapi that's why you need to find a hobby lah. Right? You do exercise, you do comic, you do games gitu loh. It builds mentality. Make sure it's not like the gambling or like apa gitu ya. Interesting. Folks, jadi hari ini cukup unik karena ini agak anti mainstream. Ya, apa yang lu share, prinsip-prinsipnya ini agak anti mainstream karena gimana pun ekspektasi gue nggak begini hari ini. Ekspektasi gue adalah gimana pun keponakan owner Lion Air, ya udah kita dengerin aja nih
kira-kira apa yang bisa digali ya, apa ibarat kata tetesan-tetesan apa nih. Mhm. Tapi gue lihat sebenarnya yang mahal banget dari lu adalah lu lu kebetulan em, dibayang-bayangin sama om yang jadi mentor. Tapi kalau tipe orang kayak lu, ada dimanapun, lu akan bisa nyerap apapun dan jadi diri lu sekarang. Nah, maksud gue adalah yang mahal buat gue, jangan-jangan sebenarnya kita tuh nggak kekurangan akses untuk banyak hal, tapi seringkali kitanya aja kagak bisa mengkonsumsinya, mencernanya gitu. Karena semuanya berharap, ya andaikan saya terlahir, andaikan saya kuliah di sini, andaikan saya bisa kuliah di luar negeri, andaikan bisnis saya punya tim yang lebih bagus, andaikan orang itu join di tempat saya, andaikan saya bisa kasih gaji yang lebih tinggi, andaikan saya CEO-nya, andaikan faktanya ternyata nggak ngegali apa yang bisa dijalanin sekarang. Yang gue lihat yang paling mahal adalah tadi ternyata founder, CEO, leader, ketua divisi sekarang di masa zamannya opportunity dan kolaborasi. Betul sekarang zaman kolaborasi. Tapi yang paling penting adalah nolak opportunity itu benar-benar lebih sulit daripada nyari opportunity. Zaman dulu belum ada internet, belum ada ngerti orang kolaborasi, belum ada apa. Orang hype nih, ayo ini sekarang zamannya kolaborasi. Sekarang nih zamannya X gitu kan. X maksudnya kolaborasi gitu ya. Tapi sekarang gue lebih nangkep sesuatu yang baru adalah baru per sekarang ya gue nangkep bahwa ya satu kehormatan kalau lu ada di sini karena mungkin ini adalah satu opsi alternatif dari berapa banyak opsi yang bisa lu lakuin hari ini jam segini. Ketika lu ambil ini itu berarti keputusan yang udah lu pikirin baik-baik, yang lu pikirin ini sesuatu. Jadi seringkali orang yang terlalu berhati-hati harus berimbang dengan keberanian ngambil kolaborasi. Tapi di tengah zaman yang kayak gini dan terutama buat yang generasi muda harus pinter-pinter nolak. Dan nolak itu pasti rasanya banyak hantunya gitu ya. Iya. Karena ngerasa aduh coba apa waktu itu kalau gue ambil gue bisa berhasil ya. Betul. Aduh coba ini dan segala macam. Tapi balik lagi tadi lu lengkapi dengan you will fail. Maksudnya karena lu kan orang hati-hati bro. Sangat hati-hati, sangat old minded. Tapi lu nangkep semangat you will fail dalam artian kalau orang old minded akan sangat berat ngadepin kegagalan karena gue udah hati-hati banget. Gue udah nolakin banyak hal. Kok gue salah juga, kok gue gagal juga. Nah tapi lu pagerin diri lu dengan lu ngelihat banyak opportunity, kolaborasi. Lu pilih sebaik-baiknya yang lu ibarat kata mending gak usah ngambil sama sekali daripada ngambil terus lu salah ngambil. Lebih baik lu gak nyelesain masalah, gak ngeburu sesuatu kalau daripada lu nyelesain masalah yang salah gitu kan. Tapi lu balik lagi lu pagerin diri lu dengan you will fail tapi ya. Nah kalimat you will fail ini yang gue bilang ini pasti lu dapat dari pengalaman mencerna mentor lu karena berapa banyak sih kegagalan yang pernah lu rasain ya kan. Kegagalan itu hanya bisa dirasain banyak sama orang yang udah berusia gitu kan. Betul. Tapi orang-orang yang berusia ini akan share ke kita dengan penekanan mendalam bahwa kalau lu gagal, kalau lu salah ambil langkah. Bukannya berarti you will fail artinya ya udah, tapi kan lu semua orang bisa salah, bisa gagal. Enggak, tadi lu bilang, tapi kalau lu gagal dan lu salah terus lu gak bisa makan, ya lu hadepin dong. Jadi Betul. gentleman gitu. Itu menurut gue kayak, ini kayak naik sepeda. Makanya gue bilang lu pesepeda yang handal. Karena abis gue digoyes ke kiri, ntar abis itu lu goyesin ke kanan. Iya. Supaya gue gak terlalu ke kanan, lu goyes ke kiri. Nah di pengalaman, bukan di pengalaman, maksud di pengamatan gue, ini pasti bukan hasil buku teori. Tapi buku teori itu lu ngebantu lu untuk mencerna dan menganalisa segala macam. Tapi sepeda itu hanya nggak ada orang namanya belajar sepeda, belajar berenang itu pakai buku teori. Lu udah harus terjun langsung. Jadi satu kehormatan kalau bisa ngobrol langsung dari lu hari ini. Gue belajar banyak seriusan. Gue nggak peduli tentang apa maksudnya ya lu keponakan siapa, anak siapa. Dan sejujurnya gue juga nggak tahu muka om kayak gimana dan segala macam. Ceritanya gue nggak tahu. Tapi yang pasti hari ini gue belajar dari lu. Dari Ian Kirana dan gue sangat mahal pembelajaran. Jadi bersepeda itu perlu kiri, perlu kanan, tapi kalau jatuh sesekali ya sakit ya perih. Bukan bilang ya jatuh gak apa-apa semua orang jatuh. Jatuh tuh perih. Tapi ya hadapin aja, jalanin lagi. Dan tentang keunikan tadi juga, unik tuh bagus. Tapi coba dieksekusinya lebih matang dan lebih ketat, lebih detail, lebih serius. Menarik. Fox ini mahal banget. Tapi sebelum tutup gue minta 1-2 kalimat.
Em, Cuman ini aja, gue penasaran sama hal terakhir adalah, ini kan kamera lo nih. Andaikan di kamera lo ini adalah em, om lo, Oh shit. mentor lo nih. Nah, gue cuma pengen tahu orang kayak lo nih kan mungkin nggak pernah Lebih ngomong, pressure bro. iya, nggak pernah ngomong kayak heart to heart kan. No. Pasti lebih ke sesuatu yang non emosional ya, kayak bisnis aja. Kalau kita tuh tough love is still love. Soalnya ya memang kalau di Chinese Kung Fu Master budaya ya begitu ya, keras-kerasan aja gitu. Iya. Tapi sekarang gue pengen tahu gini, gimana pun gue yakin banget dari setiap kalimat lu tuh sangat bersyukur punya om yang mentorin lu. Dan bukan hanya karena ngasih lu akses ke pekerjaan atau apapun, tapi ngasih kehidupan ilmunya buat lu, yang lu serap. Apa sih yang mau lu sampein kalau ya andai kata om lu gak sengaja nonton cuplikan ini gitu kan. Gue cuma pengen tahu gimana caranya lu say thanks buat dia. Silakan. I think ada satu kata yang, satu phrase lah yang quite be my saving grace waktu itu. Dia selalu bilang, you have to have two things in your life no matter at what stage you are. One is to have the ambition. You always push me forward, not to be small in the ambition, because ambition is free. Bahasanya tuh bahkan make your ambition bigger than everyone's expectation. Jadi you don't feel burdened by everyone's expectation because your personal ambition is bigger. And I think it makes you not complacent, keeps on moving and moving, and not easily kayak udah puas, I'm there. Itu one thing that's very good message dari beliau. And the second thing is to have appreciation. See, ambition is looking forward, appreciation is looking backward. You have to appreciate your journey, you have to appreciate yourself, you have to appreciate what you've done and what your team has done. And it creates the gratitude. It becomes, kita kalau kayak mau naik ke atas, dia bilang, ambition tuh memang kayak the drive, the fuel untuk terus naik. Tapi appreciation is the rest area in between the hills that you climb. Jadi lu gak selalu burn out. Lu gak cuma nyampe ke atas dengan capek dan burn out, tapi lu bisa nyampe ke atas dengan feeling fulfilled. Itu yang I think for me waktu itu and even till now resonate true. Sometimes millennials, we are a bit too hard on ourselves. We forget how far we've come. We don't appreciate our own journey. Gimana orang bisa appreciate our journey. Yeah, I think those two words is my saving grace lah. For me. I think it. Wow. Thank you so much. Interesting. Thank you so much. Thank you Ian. for having me. Thank you untuk Bro ada di Adit. sini. Sangat mahal. Bye folks.